Salam alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. سمحوا لي غبرت عليكم شويه كنت عيانه شويه. Alors اليوم غادي نشوفوا واحد الدرس مهم لي ليغوم لي فروي en français même en arabe. Mais avant tout ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو باش ديما نحط لكم جديد. Et merci beaucoup. L'avocat, avocado. L'avocat, avocado. Même en الدارجه كنقولوا l'avocat. Donc c'est très facile. les épinards هما السبانخ. les épinards السبانخ. aussi بالدارجة كنقولوا les épinards. d'accord. les petits pois جلبانة. les petits pois هي الجلبانة أو البازلاء باللغة العربية. d'accord. un navet اللفت. un navet اللفت. parmi les légumes que je n'aime pas vraiment. Le piment, فلفل حار. Le piment, فلفل الحار. D'accord. Des haricots, الفاصوليا. Des haricots, الفاصوليا أو بالدارجة كنقولوا اللوبيا خضراء. Un pêche, خوخ. Un pêche, خوخ. D'accord. Un pêche, الخوخ. une pastèque دلاح بالدارجة وبطيخ الأحمر. une pastèque un melon باللغة العربية شمام بالدارجة كنقولوا البطيخ un melon. d'accord. des carottes جزر. des carottes جزر. des carottes جزر. le raisin العنب. le raisin العنب. le poireau même en درجة كنقولوا poireau. donc الكراث. le poireau. une pomme تفاحة. une pomme تفاحة. d'accord. un ananas أناناس. un ananas أناناس. d'accord. une banane موزة. une banane موزة. un abricot مشمش. un abricot مشمش. une prune برقوق. une prune برقوق. une betterave بنجر بالدارجة كنقولوا الباربة. une betterave. des fèves فول. des fèves فول بالدارجة كنقولوا الفول. des fèves. une pousse d'ail. une pousse d'ail ثوم. une pousse d'ail ثوم ثومة بالدارجة. des tomates. des tomates طماطم. des tomates طماطم مطيشة بالدارجة. un concombre خيار. un concombre خيار بالدارجة. un chou-fleur قرنبيط. un chou-fleur قرنبيط. d'accord. une cerise كرز. une cerise كرز وبالدارجة كنقولوا حب الملوك. une cerise. le maïs الذرة. le maïs الذرة. le kiwi بالدارجة كنقولوا كيوي اللغة العربية كيوي. même en français le kiwi هذه سهلة غنعقلوا عليها. un chou ملفوف. un chou والملفوف. donc faites attention كاين les choux-fleurs و كاين les choux. d'accord. les champignons الفطر. les champignons الفطر.
le tournesol عباد الشمس. d'accord. le tournesol عباد الشمس. le raisin sec. le raisin sec هو الزبيب. d'accord. العنب هو le raisin. الزبيب le raisin sec. le coriandre هو القزبر. la plutôt désolé, la coriandre قزبر. la coriandre قزبر. un oignon بصل. un oignon بصلة. d'accord. un oignon بصل. المعدنوس le persil. alors كاين le persil وكاين la coriandre. le persil معدنوس, la coriandre قزبر. une citrouille. une citrouille يقطين قرعة دارجة. une aubergine باذنجان. une aubergine باذنجان. d'accord. c'est très facile. des amandes لوز. des amandes لوز. شي ساهل دغيا نحفظوه غير مع لا فيديو ممكن نحفظوه. une fraise فراولة. une fraise فراولة. فريز بالدارجة. حنا عندنا الدارجة قريبة شوية الفرنسي في هادشي ديال لي ليغوم لي فروي. une figue تين كرموس. une figue. une figue تين. une figue barbarie هو الصبار, هو تين شوكي باللغة العربية. une figue barbarie. d'accord. une courgette. une courgette. une courgette كوسة بالدارجة القرعة. une courgette القرعة الخضراء. la menthe. une menthe نعناع. la menthe une menthe نعناع. نحاول نجمع حتى هادشي باش نحاولوا نلموا بكاع. une mangue مانغو مانغا. une mangue مانغا. une mandarine. une mandarine mandarine مين بالدارجة بحال الفرنسي. une mandarine mandarine. une laitue خس. une laitue والخس بالدارجة une laitue. نحاولوا نحفظوا مع لا فيديو. une framboise توت. une framboise توت. une poire. une poire إجاسة. هنا كنقولوا بالدارجة بعويد. une poire. une pistache. une pistache فستق. une pistache. des pois chiches حمص. des pois chiches والحمص. des pois chiches. باباي حتى بالدارجة كنقولوا باباي. باباي فواكه اللي هي دخيلة كتبقى الاسماء ديالها ميم باباي. une orange برتقالة. orange برتقالة. une noix الجوز القرقاع بالدارجة. une noix. d'accord. c'est très facile à prendre. une noix. des pruneaux برقوق جاف. des pruneaux هو البرقوق الجاف. كاين لي برون برقوق مي لي pruneaux برقوق الجاف. d'accord. des cacahuètes هو الفول السوداني هو الكاوكاو بالدارجة. des cacahuètes. d'accord. des cacahuètes. une pomme de terre. une pomme de terre بطاطس. une pomme تفاحة. une pomme de terre البطاطس. des noisettes. des noisettes. d'accord. حاولوا تحفظوا مع لا فيديو. un noix de coco. un noix de coco. d'accord. un noix de coco جوز الهند. des figues sèches. des figues sèches هي الشريحة بالدارجة أو التين الجاف. والتين الجاف. des poivrons الفلفل أو الفلفلة بالدارجة. des poivrons. des poivrons منو جاي لو بوا
لو بوافغ. الوغ لو بروكلي هو القرنبيط الاخضر. لو بروكلي كيشبه القرنبيط الابيض لي شو، هذا اخضر كيتسمى لو بروكلي. دي دات التمر، دي دات التمر. داكوغ، والتمر. une grenade، une grenade، رمان، une grenade. des olives، زيتون، des olives، الزيتون. un radis، الفجل، un radis هو الفجل، ميم الدارجة الفجل.